जुहार जय माँ समली ओडिया प्राइमरी स्कूल यूट्यूब चैनल को आपण मानकु समस्त को स्वागत तार संगे संगे सबु शिक्षक भाई भौणी मानकु नूतन वर्षर अभिनंदन आउ शुभेच्छा। आज आमे वीडियो बनैचु शिक्षण सोपान मौलिक साक्षरता संख्या ज्ञान प्रथम श्रेणीर डिसेम्बर मासर गणित उपरे। तो चलून लेट नाई करी आज आमे जिमा गणित डिसेम्बर मासर जेनटा मान निर्धारण आउ आगामी कार्य योजना उपरे केनता शिक्षण सोपानर रेजिस्टरटा फिलअप करमा से बाबते आगे बढ़वा। इथर डिसेम्बर मासरे आमर टोटाल 3टा ही पॉइंट अच्छे जेनथरे कि पहला थेरे आपण माने देखि पारुथिबे संख्या परिचय। फास्ट रे अच्छे प्राक गाणितिक धारणा, सेकेंड रे अच्छे संख्या परिचय। संख्या परिचय रे ई सबु जिनस माने एबे नाइ न आमर सीधा डायरेक्ट सेकेंड रे अच्छे सेकेंड पेज रे अच्छे बड़ सान संख्या चिन्हट पूर्ववर्ती परवर्ती मध्यवर्ती संख्या कहि पारुछि लिखि पारुछि। जेहेतु मोर क्लास रो स्ट्रेंथ टोटल 16 है एक क्लास रो तो मैं समस्ते जेन जेन कैटेगरी रे आसुचन पहला पॉइंट रे माने संख्या परिचय रे से तके मैं लिखि दीचे। आउ तार ए दे होचे 4 3 5 4 तापरे सेकेंड रे होचे संख्या आउ सांख्यिक प्रक्रिया। संख्या आउ सांख्यिक प्रक्रिया रे जेतकीटा कलम अच्छे से भितरु बस गोटे ही जेहेतु इथर सिलेबस रे आसुचे दुईटी एक अंक विशिष्ट संख्यार मिश्रण करि पारुछि मिश्रण फल 18 मध्य रे। तो तार मुई पॉइंट जोड़ीदेली जेन माने जेन जेन कैटेगरी रे आउचन रोल नंबर वाइज लिखिदेली आउ संकलन रे आपण माने टोटाल जेतकीटा अछन से हिसाब रे लिखिदेली। तापरे थर्ड पॉइंट रे आसुचे माप संबंधी धारणा। माप संबंधी धारणा रे ई खाली गोटे ही इथर सिलेबस रे आसुचे जेनटा कि 2 नंबर पॉइंट है अणमानक एकक चाखंड आंगुली को व्यवहार करी क्षुद्र मापर अनुमान। आउ से कैटेगरी रे जेन माने जेन प्रतीकर अंडर रे आसुचन रोल नंबर वाइज मैं देदेली। आउ टोटाल 2 5 ट्रायंगल रे केही नाइ न प्लस रे 2 जन स्टार रे 5 जन आउ ग्रीन सर्कल रे 9 जन आसुचन। तो इनु मोट पिलांक संख्या देदेली आइनो मैं डेट नुहे दे आपण माने निजर डेट दे पारबे आ शिक्षक शिक्षयित्री स्वाक्षर निजर देबे। आपण माने देखले टोटाल 3टा पॉइंट रे ही आसुचे आ संरचना तथा तथ्य परिचालना रे इटा सिलेबस रे इथर नाइ आसबार। तो टोटाल 3टा आला गुटे होचे संख्या परिचय रो 3 नंबर पॉइंट, संख्या और सांख्यिक प्रक्रिया रो 2 नंबर पॉइंट आ माप संबंधी धारणा रो 2 नंबर पॉइंट। तो इथर आमे इंडिविजुअली केनता काना होचे जे सेटा बाहर करमा। फास्ट आपण माने केनते परसेंटेज बाहरुथबा तो जानी पारुथिबे जेहेतु सबुथिरे गुटे गुटे पॉइंट माने अछन तो से हिसाब रे आमे लिखि देला 5 4 3 4 जनता मोरिनो संख्या परिचय रे अछन 5 4 3 4 तो मुई सेटा के उतरे देली। सेकेंड पॉइंट रे सांख्यिक प्रक्रिया रे 5 2 6 3 अछन 3 नंबर थिरे अछन माप संबंधी धारणा रे 9 5 2 0 तो से हिसाब रे 3टा जेहेतु इथर आसुचन संख्या परिचय सांख्यिक प्रक्रिया माप संबंधी जन लिखिदेली। तार संगे संगे टोटाल 5 जन बोला बेले 16 जन के 100% हिसाब रे धरले 5 जन के 31% आबा परसेंटेज में बाहर कर देली। आ परसेंटेज कितना बाहर करसन जे सेटा आपण मान को मोर पूर्वर 2टा 3टा वीडियो रे आपण माने जानि पारबे। तो मुई से हिसाब रे मान निर्धारण समीक्षा रे संख्या परिचय सांख्यिक प्रक्रिया माप संबंधी धारणा से हिसाब रे जे जेतकी नंबर रे आसुचन जेतकी जन आसुचन परसेंटेज वाइज लिखिदेली। ठीक सेंता इनु जेहेतु मान निर्धारण रो समीक्षा अछि आगामी कार्य योजना रे संख्या परिचय रो पॉइंट रहबा संख्या और सांख्यिक प्रक्रिया रहबा माप संबंधी धारणा रहबा। तो एबे आमे आगामी कार्य योजना रे काण काण पॉइंट माने नोट करमा से बाबदे आगे बढ़मा। प्रीवियस रु जेहेतु मुई जनता भाषार करी तापरे द्वितीय श्रेणी रो भाषा और गणितर करी ठीक सेंता इथर प्रथम श्रेणी रो गणित रे भी आमे पॉइंट वाइज डिवाइड करदेमा। स्टार आउ सर्कल ए दुईटा गोटे पाखापाखि गोटे कैटेगरी रे आउछन तो आमे तार से भितरे संख्या परिचय रे लेखमा। एही वर्गद्वयर शिक्षार्थी मानंकु दक्षता आधारित पूर्ववर्ती मध्यवर्ती
ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କହିବା ଓ ଲେଖିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦେବି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହି ବର୍ଗ ଦ୍ୱୟର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷତା ଆଧାରିତ ଯେନ୍ତାକି ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କହିବା ଲେଖିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରବାର୍ ଲାଗି ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଦେବି। ତାପରେ ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ଟ୍ରାଏଙ୍ଗଲ୍ ସିମ୍ବଲରେ ଆସୁଛନ୍ ଏହି ବର୍ଗ ଦ୍ୱୟର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଓ ବସ୍ତୁ ମାଧ୍ୟମରେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କହିବା ଓ ଲେଖିବା କାର୍ଯ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରାଇବି। ଇଟା ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟା ପରିଚୟରେ ଆସୁଛି। ତାପରେ ଆମ ସଂଖ୍ୟା ଓ ସାଂଖ୍ୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ଷ୍ଟାରରେ ଆମେ ଲେଖ୍ମା ଉଭୟ ପ୍ରତୀକରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସରଳ ଯୋଗକ୍ରିୟା ବ୍ୟବହାର କରି ଦୁଇଟି ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ 18 ମଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରି ଏହି ଦକ୍ଷତାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବି। ତାପରେ ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ଟ୍ରାଏଙ୍ଗଲ୍ରେ ରହିବା ଏହି ବର୍ଗର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥୂଳ ବସ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର କରି 18 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗର ଧାରଣା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରାଇବି ଓ ଏହାକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରେଇବି। ମାପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଧାରଣାରେ ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ସର୍କଲ୍ ଆଉ ଷ୍ଟାରରେ ଆସିବେ ଏହି ଚିହ୍ନରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଅଣମାନକ ଏକକ ବ୍ୟବହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ ଦେଇ ଏହି ଦକ୍ଷତାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବି। ଆଉ ପ୍ଲସ୍ରେ ଆସବା ଏଇଟା ଓନ୍ଲି ପ୍ଲସ୍ରେ ଆସବା କାହିଁଲେ କି ମୋର ଇନୁ ଟ୍ରାଏଙ୍ଗଲ୍ରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଟ୍ରାଏଙ୍ଗଲ୍ରେ କିଛି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଛି ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଦୁଇଟାକେ ଗୋଟେ କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ଲେଖିଦେବେ। ଲେଖିବେ ଉପରୋକ୍ତ ବର୍ଗର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଉପରୋକ୍ତ ବର୍ଗ ଦ୍ୱୟର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଇ ଦୁଇ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ବର୍ଗରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମାପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ କହିବି। ଇ ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରାଏଙ୍ଗଲ୍ରେ ଅଛି ତ ଏହି ବର୍ଗ ଇନୁ ବି ଦୁଇଟା ବର୍ଗ ରଖିବେ ଚିହ୍ନ ଦେଇକିରି ଆଉ ଲେଖିଦେବେ ଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରବାର୍ ଲାଗି କହିବି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଏହି ଦକ୍ଷତା ଆଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇ ପିଲାଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଇବି। ମାନେ ଏଇଟାକେ ବାରମ୍ବାର ରେଗୁଲାର ଅଭ୍ୟାସ କରାବି। ଯେହେତୁ ମୋ ଟ୍ରାଏଙ୍ଗଲ୍ରେ କେହି ବି ନାଇଁନ ତ ମୁଇଁ ହେଥିଲାଗି ଇନୁ ଲେଖିଦେଇଛେଁ ଏହି ବର୍ଗରେ କୌଣସି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଇ ବର୍ଗରେ ବି କେହି ଆସୁଛନ୍ ତ ଇ ଦୁଇଟାକେ ମିଶିକିରି ଲେଖିଦେବେ ଆଉ ଏଇଟାକେ କାଟିଦେବେ। ଏଇଟାକେ ବିଲକୁଲ ନାଇଁ ଲେଖିବେ। ଆଉ ମୁଇଁ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଉପରୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛେଁ ତାକି ଆପଣମାନେ ଜୁମ୍ କରିକିରି ବି ଦେଖିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗଲା ତ ଲାଇକ୍ शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करवार के बिल्कुल भी नहीं भूलबे। तार संगे संगे इंग्राजी नववर्षर समस्त को हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा। धन्यवाद।